ጥዕናይ ሃበልና ክብራት ተኸታተልቲ ሳተላይት ቴሌቪዥን አሰና አረሳቱ በመቀዳም ነዝዕለት ዝተዳለወ ዜና ነቅርበልኩም ኣብ ኢትዮጵያ 31 ሰባት ብሓደጋ አውቶቡስ ሞይቶም ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ኣብ ከተማ አልዑበይድ መጠነ ሰፊሕ ናይ መሬት መጥቃዕቲ ክፍኑ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ክፍለ ሃገር ፑንትላንድ ንፕሬዝደንት ሶማል ዕጡቃት ናይ ቅርሰና ጉጅለታት ብምፍጣርን ፌደራላዊ ስርዓት ናይቲ ሃገር ብምፍራስን ከሲሳ ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ቁጽሪ ለበዳ ሕማም ኢቦላ ናብ 782 ዓሪጎ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ድሕሪ ዝሑል ኩናት ዝዓበየ ወታደራዊ ልምምድ ኣብ ዶብ ሩስያ የካይድ ኣሎ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢራን አሜሪካ ኣትያ ኣብ ኢትዮጵያ 31 ሰባት ብሓደጋ አውቶቡስ ሞይቶም ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ከተማ ደሴ ናብ አዲስ አበባ ትጓዓዝ ነበረት አውቶቡስ ህዝባዊ መጓዓዝያ በምጽረፋ 31 ካብ ተሳፈርታ ከም ዝሞቱን 33 ካልኦት ከቢድን ፎኪስን ጉድኣት ከም ዝወረዶምን ማዕከን ዜናታ ሃገር ኣፍሊጣን በቲ ኣብ መንጎ ደሴን ኮምቦልቻን ኣብ ዝርከብ ሃረጎ ዝተባህለ ከባቢ ዘጋጠመ ሓደጋ 28 ሰባት ብኡንብኡ ህይወቶም ክሓልፍ ከሎ 3 ካልኦት ድማ ኣብ ሆስፒታል ምስ በጽሑ ከም ዝዓረፉ እቲ ሓበሬታ ረድዩ እታ አውቶቡስ ከባቢ 100 ሜትሮ ዕምቆት ናብ ዘለዎ ገደል ከም ዝጸደፈት ተፈሊጡ ፖሊስ ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ የጻርብ እኳ እንተሎ ናይ ዓይኒ መሳኽር ካብቲ ቦታ ከም ዝገለጽዎ ግን እታ መኪና ኣዝያ ዝኣረገትን ኣገልግሎት ክትህብ ዘይግባኣን ምንባራ ይገልጹ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ኣብ ከተማ አልዑበይድ መጠነ ሰፊሕ ናይ መሬት መጥቃዕቲ ክፍኑ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ ኣብ ዙርያ አልዑበይድ ርእሰ ከተማ ሃገር ሰሜን ኮርዶፋን ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ሰራዊትን ኣጽዋርን የጸግዕ ከም ዘሎ ንወታደራዊ ምንጭታት ብምጥቃስ ሱዳን ትሪቢን ሓቢሩ እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ካብ ዳርፉርን ምዕራብ ኮርዶፋንን ብዝሒ ዘለዎም ተዋጋእቲ ድሩዓት ተሽከርከርትን መዳፍዕን ናብታ ከተማ ጸጊዑ ከም ዘሎ ዘረጋገጹ እቶም ወታደራዊ ምንጭታት ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት መጠነ ሰፊሕ ናይ መሬት መጥቃዕቲ ከይፈነወ ከም ዘይተርፍ ሻቅሎቶም ገሊጾም ከተማ አልዑበይድ ኣብ ለካቲት 2025 ብሰራዊት ሱዳን ክሳብ ተተሓዝ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ምቁጽጻር ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ እያ ነይራ ኣብዚ እዋን እውን እንተኾነ ብዘይካ አልዑበይድ ሸይካን ሩዋባን አልራህድን ሰፊሕ ከባቢታት ናይ ሰሜን ኮርዶፋን ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር ሓይልታት ቁልጥፍ ደገፍ እዩ ዘሎ ክፍለ ሃገር ፑንትላንድ ንፕሬዝደንት ሶማል ዕጡቃት ናይ ቅርሰና ጉጅለታት ብምፍጣርን ፌደራላዊ ስርዓት ናይቲ ሃገር ብምፍራስን ከሲሳ ፕሬዝደንት ፑንትላንድ ስዒድ ዓብዱላሂ ደኒ ሎሚ ኣብ ዝጀመረ ባይታዊ ኣኼባ ናይታ ክፍለ ሃገር ኣብ ዘስምዖ ናይ መኽፈቲ ቃል ንፕሬዝደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሐሙድ ዕጡቃት ናይ ቅርሰና ጉጅለታት ብምፍጣርን ንፌደራላዊ ስርዓት እቲ ሃገር ብምፍራስን ከምኡውን ንምምሕዳራት ክፍላት ሃገር ሶማል ብምህዋኽን ከሲስዎ ኣብቲ ኣብ ከተማ ጋሮወ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ዓብዱላሂ ደኒ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ነቲ ንፌደራላዊ ቅርጺ ሃገረ ሶማል ዘቆመ ምክፍፋል ስልጣን ብምድርባይ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ መቃድሾ ጥራይ ከም ዝህሉ ዝገብሩ ፖሊሲታት ይኽተል ከም ዘሎ ወቂሱ ፕሬዝደንት ሓሰን ሼክ መሐሙድ ኣብ ልዕሊ ቅዋማዊ ስርዓት ሶማል ፖለቲካውን ሕጋውን ጽውያ ከም ዝፈጸመ ብምልካት ከዓ ፑንትላንድ ንፌደራላዊ ሕጊ ንዝጥሕሱ ስጉምታት ኣፍልጦ ከም ዘይትህብን ከም ዘይተቀበልን ኣስሚሩ ፑንትላንድ አንጻርቲ ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ ስርዓተ ምሕደራን ዝተፈጸመ ጽውያ ደው ኢላ ኣላ ተቃውሞና ድማ ክንቅጽሎ ኢና ክብል ነቶም ሓገግቲ ኣካላት ዝገለጸ ስዒድ ዓብዱላሂ ደኒ እቶም ኣብ ኣህጉራዊ ማያት ገማገም ባሕሪ ሶማል ንዝንቀሳቐሳ መራኸብ ዘጥቅዑ ሸፋቱ ባሕሪ ፕሬዝደንት ሶማል ባዕሉ ዝጸፍጠፎም ምዃኖም ብትሪ ወቂሱ ብዘይካዚ ፕሬዝደንት ሶማል ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ክፍለ ሃገር ደቡባዊ ምዕራብ ፖለቲካዊ ዕልዋ ብምፍጻም ንፕሬዝደንት ላፍታጋሪን ካብ ስልጣኑ ኣልዩ ኣብ ከተማ ባይደዋ ዕግርግር ከም ዝፍጠር ከም ዝገበረ ገሊጹ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ንክሲ ፕሬዝደንት ፑንትላንድ ዛጊት ምላሽ ይኹን ግብረ መልሲ ኣይሃበን ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ቁጽሪ ለበዳ ሕማም ኢቦላ ናብ 782 ዓሪጎ ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብሕማም ኢቦላ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁጽሪ ናብ 782 ከም ዝረየበን ክሳብ ሕጂ 178 ሰባት በቲ ሕማም ሞይቶም ከም ዘለውን ሰመዚ ጥዕናታ ሃገር ኣብ ዘቕረብዎ እዋናዊ ፀብፀባ ኣፍሊጦም ዝሓለፈ ቀዳም ጥራይ ኣብ ምብራቃዊ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ ዝርከባ ክፍለ ሃገራት ኢቱሩን ሰሜን ኪቡን 72 ሓደሽ ልኽፋትን 29 ሞትን ከም ዝተመዝገበ እቲ ፀብፀባ ነፂሩ
اتحمام ناب حدث كبابيتات إلا باع كم زلو زملكتو سمزات عنا نيان إتورين استبهلا كلتن أي تعنا زوباتات نفلما جزء اتحمام سرائلن حدث كبابيتات مخنا نملكيتو أبتا هجر لبدا فيروس إيبولا بعصر تحمشو جنبات نفلما أوان تأويجو كذا حجي 350 شعتن حمومات أو هوسبيتالات كركبو كالو 4 سواد دما حاويم تفاني مالو كيدان سمين أتلانتيك دحري زحل كينات زعبي وتدرو لممد أبدو بروسيا يكايد الله كيدان سمين أتلانتيك نيتو دحر زحل كينات زعبي مخانو استقلت وتدرو لممد أبدو بروسيا كايد كمز جمرة قران مع كنازيناك أليحان أبزن لعلي 3 عمتات تراي كمزي فلت استقلت جوزف لممد كاب أبال حاجرات استواتو لعلي 224 شح وتدرات يساتفو له اتل ممد ابتم استراتيجيكاو اقداسنت كمزلوم زغلطو زوباتات بالتيك سكاندينيفيان صليم بحرين زتكوريو روسيا وتدراو منقسقاس نيتو كاب غيزي ناب غيزي ناب دوباتا ان تصقعن ان سفحن ممصو نهغراو دحنت نحدغا زقالع مخانو سغعتا بترغاغامي كتغلصني حيا كيدان سمين اتلانتيك نسكفتا موسكو غوسيو تانكتاتون كبت أصواراتون ناب دوبات روسيا متصقعو أبتو زوبان نصنح وطري ناب حدش معرف كمزة سقاقرو يزقل زلو هاقراويت غانتا كعسو أقري إيران أمريكا آتيا هاقراويت غانتا كعسو أقري إيران أود الدرات وانت عالم نمستاف لومي 15 سنة ناب لوس أنجلوس كمزة أتوت رويترز حبيرو هاقراويت غانتا إيران أب صباح اللاوي مواج نايتي أمونغو أمريكان إيرانن نزجنابرا وقن وتدراو منقسقاسن دوزة بالسم مع سلام يا أمريكا تأتو زلا بناي فيزا أقدان بوليتيكا وطرن ناي لممدن مدلاون بوتا ناب مكسيكو تقير تقديدا زنابرت هاقراويت غانتا إيران إذن نايتي مالسم معتي زعنحان لعل سقاتن متقرط أرن كمزوف كوسو يقلت الله ناي مخفتي صوتا دما صباح انصار نيوزيلاند كتكايدا ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ሻኽቫዝ ሸሪፍ ከም ዝገለጾ እዚ ኣመንጎ ኣሜሪካን ኢራን ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ሰላም ዝመጽእ ዓርቢ 19 ሰነ ኣብ ስዊዘርላንድ ብወግዒ ክፍረም እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ዜና ኣብዚ ንፍጸም